Kung staycation nga naay privacy ang imong ganahan, pwede gyud kaayo ni ang among na-experience nga resort diri sa Lapu-Lapu. Classic, elegante ug may pagkasosyal kay naa gyud ni 14 guest rooms lang maong feel gyud nimo nga ang pina-BBIP nga datingan. Pag-abot pa lang, refreshing na kaayo ang ilang welcome drinks. Naa din ni swimming pool that you can enjoy day and night. Ug ang best part kay ang dagat nga puwerteng tinawa ug linawa nga kita gyud nimo ang mga isda bisan og gamay ra ilang shoreline. You can enjoy kayak diriha for free pagyod. As always, the best part yun is the quick room tour silang very spacious, elegante nga medyo classic nga room. So this is their ocean view room and they have 2 queen size bed. And diri nga side is we have the vanity mirror ug nasa diri television, naay refrigerator ug naasay water heater. On for the amenities, naa sila bottled water, naay coffee, tea, and napay creamer. And napadyo'y couch nga, lami kaayo tambayan. But the best part yun is the view. You have a panoramic view sa dagat. And this side, guys, na cabinet with bathrobe, safety deposit box, and sleepers. Ug mao ni ilang spacious comfort room with basic amenities, and of course, there na side ang shower area. Kung pagkaon sad ang hiskutan, di sad ka balakan. Gikan pamahaw, paniudto ug panihapon ug snacks pa kay available na sa ilaha. Pwede kay mo dine in sa ilang veranda nga presko ug with a view pa. Parisan pa sa ilang cocktails nga lamian na solve gyud ang inyong oras dere. Nindot gyud kayo among experience dere. Natimingan pa gyud nga kamera ang guest aning panahona. Basta kay perte gyud namong suluha ang resort ba. You can book this through Klook and use our code LUMADSIB1OCLOOK to get discount. Or you can message their page na lang directly for queries. I-save na ni for your next plan nga staycation ha. See you next time. Bye-bye!